Menjuah-juah manbanta krina kekelengan ibas Tuhan ka Yesus Kristus PGP manbanta krina serayan siar tugas ibas baba sermon secara khusus ibas bahan perpulungan jabu-jabu untuk tanggal 3 siwah Mei 2026. Mari duras kita belajar janah ope dengar kita bengket ubas sermon tak enda. Mari ertoto kita Tuhan dibata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga ngatakan bujur rasa mengkah hati kami manbadu Tuhan ibas peneman indu karena kegeluhan kami paksenda hati kami kubas sermon bahan perpulungan jabu-jabu kami ibas minggu depan Tuhan si masuma susah gelah ibas sermon enda banjir tambah-tambah kepentaran kami laku ngangkai karena katandu si jadi bahan renungan bas perpulungan jabu-jabu si menlanken kami kerina serayandu pertua diakan pandita gelah halu bagi katandu banci turikan alu mauli malah bucur Bapa ibenakan kami enda sermon karena bahan perpulungan jabu-jabu kami bas gelar Yesus Tuhan kami, amin. Ogenta ibas sermon perpulungan jabu-jabuta tanggal 3 tanggal siwah Mei 2026 ema ibuat ibas kitab Kejadian 10 siwah ayat sada kubas ayat itu alu tema sirangi perbahanan si jahat. Mari dagi siogekan kitab Kejadian 10 siwah ayat sada itu nina bagenda yogekan kami manpanta krina dosa kuta Sodom. Kencaben wari sehme malaikat si duandai i Sodom. Paksa silut sangana kundul i pintu gerbang kuta. Kenca idahna ia duana minter kekelut ngalo-ngalosa. Nembah ia i lebe-lebe kala ndai janah nina. O Tuan mari ke rumahku kita lebih. Bere maka banci kam pelayani. Banci ibu Hindu na Hindu janah ijenda kita arberni. Pagi lampas pagi-pagi banci kam medak jenah neruskan perdalinan du. Tapi nina kalak ndai jawab sa bujur ikesain enda me kami arberni. Arkitekan lalap mesek-sek pemindon lut manbana dunga ras ia ke rumah. Isuruh lut suruh na nasakkan roti jana isikap kena pangan sintabah man temuena kenca enggau sikap krina manme kala eda. Ope dengar temuin dai lawas medem dilaki anak kuta Sodom reh kelewati rumah krina dilaki silit ibas kuta subuk muda entah petua reh kuce. Lebuh kena jelma si intermdai lut nina. Ija kalak sirah erberngi ke rumah ndu endandai baban darat man kami. Ilakokan dilaki anak kuta Sodom Athena man kalak dai bali resmat iberu. Darat lut, tapi minter i pintu kena pintun arah kudina. Nina, o teman, mindokel aku man bandu, oula ibahandu perbahanan si jahat Endam karena pengogenta, jenari teruskan kami karena bahan singgoy sikapkan kami guna nampati kita ibas sermon karibas perpulungan jabu-jabu untai bas ingantas skala-skala. Tema sirangi perbahanan si jahat. Sada perbahanan si jahat, ema perbahanan si bertentangan ras kata dibata. Langena ate dibata, sebab ia merupakan pemberontakan, pelanggaran, bagi tindakan si melanggar hukum undang-undang dibata. Perbahanan si jahat encedai hubungan manusia ras dibata, bagi manusia ras manusia. Pustaka si badia menegaskan maka Tuhan dibata hukum si adil. Ya hakim si adil, bujur, setiap tindakan kejahatan dan hukuman ibas dibata nari. Dan banci kari sinan ya referensi karena bahan ayat ibas renungan ta Roma 12 ayat 10 siwah, Kuan-kuanan 10 sada ayat 20 sada, Mazmur 37 ayat siwah ras Galatia 6 ayat itu. Alu kata si deban pustaka si badia ngajarkan maka Tuhan dibata lai pediatna kejahatan tanpa hukuman.
Maka manusia kalak sita iperintahkan segala olah lepas dirina italukan kejahatan, tapi italukan kejahatan alu perbahanan si mahuli ras belaskan pe olah. Ina bandingkan Roma 12 ayat 21, kitab Kuan-Kuanan 20 ayat 22. Tetap perbahanan si jahat enda berdampak luas. Ya, bancing cedai dirinta, keluarga enta, lingkungan enta, bancing cedai ekonomi ras harta. Bancika berdampak secara psikologis, misalnya terjadi trauma, depresi, rasa takut berkepanjangan, banci ulih kejahatan cacat bagi mati. Si kedua kan, kejadian 10 siwah enda ngerana karena dosa kuta Sodom. Sodom emang kuta si subur, makmur, mecile, launa berlimpah. Kuta Sodom elit di sekitar baluran Laut Jordan. Anak kuta Sodom banyak, sebab kuta merupakan pusat perdagangan antara Mesopotamia ras Mesir. Kinyulin kuta Sodom tridah bagi surga, desken permata i padang gurun, desken pekentuhan i mata Lut. Enda tridah banci mas pasal 10 telu. Maka ibas baluran Laut Jordan pilihan Lut, janah i Sodom Lut ras keluargana tadi. Kejahatan dosa kuta Sodom. Terpalaskan kitab Ezekiel 16 ayat 40 siwah bagi Jeremia 23 ayat 14. Kalau Sodom kerinam gancang rukur, sombong, angkuh, arogan, merasa lebih ya asangkan kalak si deban. Di pengakap makana anak kutela perlu ia Tuhan. Sebab kai melala ibas kuta pangan, ketenangan, damai, lah kurang ibas kuta Bagi egois, lama diate nandangi kalak musil, dirina ngencayu kurina, mekeng lah terajarkan. Ras langit ngalokan pengajaran. Ya, langit ngalokan pengajaran, janah ngit gas-gasi kalak pertandang. Ras kalak si lewat arah kutana ilakokenna perbahanan selama huli bana, kegeluhna, go ibas moralitas si buruk. Macik perbahananna, anak-anakna ididikna ibas kemewahan, tanpa didikan rohani. Tua muda ngeluh berpoya-poya. Kalau muda iberi kena kebebasan si melampaui batas. Seks bebas, keras, kenajisan irayakan teras dipertontonkan. Intina, lalit 10 kalak si mahuli, si benar, lebih-lebih dibata. Ida banci kering si bandingkan ibas kejadian suplalo ayat 32. Si petelukan, kejadian 10 siwah ayat 1-1 enda encidahkan kerehan 2 kalak malaikat Tuhan ku kuta Sodom. Lakon jumpai Lut, ija atena nurikan rencana Tuhan lakon kernepkan kota Sodom. Sebab pengadun si mesangat karena kota ngusuh mandi bata. Enda lit ibas ayat 10 telu. Ibas ayat 1-1 paksa Lut kundul di pintu gerbang kota Kencai dahna 2 kalak, reh dahi ia, mintertel ia lual-una. Nembah ia lebih-lebih na jenari nina. Oh Tuan, mari ke rumahku kita lebih. Segelah banci kamu kulayani. Alu metru ukur sabar Muhammad, Lut, alu meseksek. Tetap yundangna 2 kala ke rumahna. Dungna bengket kala ke rumah Lut, janah ijamuna aluman, temuai nadai duana. Lut geluh di tengah-tengah kala Sodom, janah enggom itehna. Anak kuta Sodom sehkal jahatna. Lama teh mela. Maka ijagana kan kehormatan temuena 2 kala sebab itehna labo aman kuta apekaman kala pertandang. Jenari tuduh ikesain kuta pasti igangkuna. Ibas ayat 4-5 ope tunduh 2 kala temuai Lut krina dilaki ibas kuta subuk muda ras metua reh kuje. Ya, tentu ya, di deba gorjabu, di deba anak perana dengar. Radu rahasia ngepung rumah Lut, desken binatang buas si enggo ikuasai hawa nafsu. Birahi dilaki mandi laki, liar, homoseksual atena gelah banci ibahanna man kalak dai bali ras mandi beru. Arah peristiwa enda istilah sodomi, emetap penyimpangan seksual entah LGBT. Perbahanan enda ikutuk keras ibas pustaka si badia banci kari si perdiateken Imamat 20 ayat 10 telu ras Roma 1 ayat 27.
Enda ngatakan ca jahat kelkrina, dilaki silit ibas kota Sodom Yakapna jadi sada keriahan, sada keberuntungan, kesempatan untuk bermain. Nina, ija kalak sirher bengi ke rumah Dundai, baban darat man kami. Ibas ayat 6 sah pitu, darat Lut Nina. O teman, mindo kela aku man pandu. Ola ibahan du jahat. Labo kepeken tersarui Lut. Dilaki, ya, sire, si ngepung ke rumah nae. Ya, tetapi puasna. Bagian tridah, perbahanan si jahat di kota Sodom, ngoseh kubas puncak, krina kalak Sodom nggo erdosa man di bata. Dalinna, atenu di bata, lako ngkernepken kota Sodom radas bagi api. Kekelangan ibas Tuhan ta, temanta emeka sirangi perbahanan si jahat. Teman tak enda, sisih man banta emekap ibas bentuk kata pengaju. Kata pendilau, secara aktif, man kalak serkini tehkan. Segelah ngeluh badia, ras kompromi, ras kejahatan. Lalu kata si deban, alu sadar, menghindari, ras tidak melakukan sesuatu yang bertentangan, ras surah-surah ibadah. Baik arah kata, perukuran, bagai perbahanan. Sirangi kejahatan. Berjuanglah karena sebab langena ati di bata perbahanan kalak jahat. Janah tetap kalak jahat. Pasti hukum di bata. Sebaliknya, bahanlah si mahuli ia dapat di bata. Selamat berjuang melawan kejahatan. Tuhan Yesus si masuk-masuk kita kerina jujur. Endam si banci sahkan kami ya si banci nambahi kini baya penta laku erlajar ibas sermon bahan perpulung jabu-jabunta ibas tanggal 3 sesiwah Mei 2026 dai alu tema sirangi perbahan si jahat bujur amin ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga. Waktu si kentisi kendandai wo ipakaikan kami Tuhan. Lako melakukan persikapan siwa bahan kami karena bahan perpulungan jabu-jabu ibas tanggal 3 ibas tanggal siwah Mei 2026. Pasu-pasundu bagai pekrina teman-teman kami serayandu si ersikap ibas sermon bahan perpulungan jabu-jabu ibas minggu sekali enda. Terpuji gelar du Bapa, endam pertoton pengharapan kami, alukan kami ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto manbandu. Amin.